وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنكلاني كوبي أنغا جمعة سلفنا سليلا. نعم. جمعة لوكو ناني. جوي. فوتي بومينا على شريعة كنو. كسبة. أنكلارا أسلا. نعم. بجمعة لون. كالو تلشيجي فيفري كالو. أها. سام بافلا أني تان أني كنونتون. جاتي. John yi juma selite. Aha. No dogonti dien fancy. Kosobe. CCGT. Nam. Omi. Aha. Ami delika fo ko ankara mo ayamne kira o temenin kofe. Aha. Ka dinen la kura ya ka kunu. Jati. Ka andu akono. Kosobe. Ka anwele ko CCGT. Nam. Comité culturel de la génération des trois testaments. Naam. Arab Jama'atul Ijtihad Salasal Adiyal. Kitabu Saba. Naam. Kuma Fobrau. Taurat. Naam. Injil and Quran. Naam. Alayi o min da kira nenkan ko akafo. Jati. Ya ahlal kitab lastum ala shay'in حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم. محمد ناني على يودي أما أيوفو. كسبة. عليا شبكة أرا. نعم. كتا أكرمو. على ننا ألفنا ولي. جاتي. صادق الوعد. كاكيدو ننبلاي. نعم. كشرين كالفا أما. كسبة. Donc ale ya wuli ka kunu ka sigiro ben Burkina ma jati bobo jula so kono no de dien be ka karamo de do ko sope ayi maw kala nam ulu fana wulla o yi an kala jati o ko bi ko ngasigi ka dofo ami dugaw yini an karamo fe nam ka dugaw yini an faw fe ko sope
u ka dugawu kɛ jamana nin bɛɛ lajɛlen ye. Jati. O la an bɛ t'o kɔnɔ an bɛ Ala deli. Aha. N b'a fɔ rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri Amin. wa hlul uqdata min lisani an yafqahu qawli. Amin. أيها الرب فآتي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك عزم هذا. آمين. ربي هب لي حكما. آمين. ربي زدني علما. آمين. على كود قومنا بلا جنين. آمين. ورامي تبني كروفوي. نعم. كما جمناني مغوفي. Aha. Président Urak Kabore. Naam. Ay ministre kura min sigi naga gouvernement. An b'a fɔ ko Ala k'o dɛmɛ baara in na. Amin. An b'a fɔ ye k'o ka baara kɛ bil adli. Naam. U ka baara kɛ ni tilennenya sira ye. Kosɛbɛ. U man ka baara kɛ o kun fɛ. Sabu ko jamana b'o olu bolo. Ayi, Ala de y'a kalifa o ma. Jati. An bɛ dugawu kɛ o ye. Ko Ala k'o dɛmɛ. Amin. Jugu min wulili bɛ Burkina nɔfɛ. Naam. Ala k'o se o juguw ra. Amin. Burkina yɛrɛ Ala k'a kumabɔ. Amin. Ministre kura min sigira. Naam. O k'a dɔn ko anw ɲɛ b'o o ra. CCGT maaw bi aw lajɛ an bɛ yen an ma sunɔgɔ. Jati. N'aw ma baara kɛ an bɛ bɔ k'a fɔ. An b'a fɔ. An b'aw filɛra. Mais bi ta kuma t'o kan. Naam. Mais an bɛ nin fɔ aw ye k'a dɔn. F'an ma aw kɔlɔsira. Aw minnu nɔmira ten n'aw ma baara kɛ CCGT delila k'o ye o ye min bɛ jamana na ka bɔ k'o fɔ an b'a fɔ verseau bɛ yen. Jati a bɛ fɔra le. A hakili to aw yɛrɛ la. O ka kɔlɔsili kɛ. An bɛna kuma mun kan bi. Naam. Bi ka tɛmɛ ye mun ye. Silamɛw fɛ anw yɛrɛ CCGT maaw fɛ. Jati. Mun bɛ yen mun faamuyali tɛ. O fɔ an ye. Silamɛw bi mankan cira mun na k'o de kɛ kuranna dɔnbagaw ye. Naam. K'a sɔrɔ o tɛ. An bɛna fɔ o ye ko kuranna min n'u b'a fɔra k'a yɛlɛma k'o t'a dɔn. Jati o t'a dɔn de. An ka thème ye mun de ye. Kosɛbɛ. Silamɛ ka kan ka muso joli furu i si kɔnɔ. O fɔ an ye. 4 don wa. Naam. 20 don wa. 100 don. 1 don. Kuranna de bɛ n'o fɔ. Kosɛbɛ. Anw ma sigi yan waaso kama o. An bɛna aya mun di. Naam. A y'a ni wulibagaw tɛ yen. Fiyewu. Mɔgɔ tɛ yen. Naam. Ni Burkina bobo. Fo jamana wɛrɛ fo la se ka haya ninnu wuli a tɛ yen. A tɛ yen. N'an ye haya nin di. N'i k'o tɛ i b'i yɛrɛ présenter. Kosɛbɛ. Ne fɛ. Alahu akbar. Alahu akbar. Muso furula 3, a furula 2, a furula 6, a furula 5, ka o mankan ta k'o fɔ ka to ka taa e bɛ mun dɔn kuranna na. A ka segin kɔfɛ. Lukatil arabiya ti kuranna dɔnni ye dɛ. Naam. Madrasa kɛni n y'o fɔ yan ka i ka diplôme minɛ i bolo. Wali diplôme k'a fɔ ko sisan i fɔrɔla sɔni ni namara la o tɛ se k'a jira k'i bɛ kuranna dɔn. Muhammad alayhi salam. Naam. Mi i ɲininka ayi a ka kalan kɛ yɔrɔ jumɛn. N'o o ye diplôme di a ma. A yɔrɔ tɛ yen. A tɛ yen. Jibrila jiginna ka na Muhamadu nɔfɛ ka Muhamadu kalan sans diplôme. Kosɛbɛ. Olu ye kuranna ye olu bɛ fɛlɛ ko bayinat mufasilat. O kuranna. Naam. Diplôme ko to o ra. Anw ti kuma fila fɔ. Abada. CCGT. Naam. Jama'atul ijtihad. Salasala ajiyal. An ko kuranna. Tawrata. Linjila. Ni min sɔrɔla o kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o ye o haya wilibaga tɛ yen. Jati diɲɛ na yan kɔni. A tɛna kɛ yen. Abada. Fo ni kɛra munafigi ye. Kosɛbɛ a kɔgɔni. Fo ni bɛ haya wili kɔfale. Yuharifuna al-kalima an mawadihi min ba'di ma aqalu. Ka kumaw ta k'o falen k'o bɔ o nɔ na k'o kɛ i yɛrɛ ɲisaw ye kamaa sɔrɔ a fɔra ye i b'a dɔn min don fo ni kɛra o maa ye. A bɛ ten. Yul'una alsinatahum bil kazbi. K'o naw kuturunin kɔrɔ han ye k'a kɛ nkalon ye maaw fɛ. Kosɛbɛ. An b'a wuli ka bɔ yen k'a cɛ ka fili. Jati k'a bɔgɔ cɛ.
an mago t'o tigiw la an t'i dɔn an bɛ kɔrɔna le lɔn kosɛbɛ wala hakɔ karamɔgɔkɛ ni dɔ b'i bolo nana ye an b'a jigin o kan k'a surun o kan k'o tɛ kɔrɔna dɔn jati k'a bɔn o kan a filɛ yɔrɔ jumɛn suratul nisa ye a y'an fɔlɔ ta an ka filɛ mun fɔra ye mɔgɔ min kan ka bangeli a y'a ye ne kan mɛ nana ye Bismillahirrahmanirrahim. a ko anw sinjira ni masa tɔgɔ ye masa min rahman diɲɛ bɛɛ nɛɛma tigi masa masa min rahim lahara nɛɛma dɔrɔn k'o di arijinɛdenw ma o tigi masa masa in an sinjira n'o le ye o min wulila kabini fɔlɔ la ko yawe yawe o min ka go dɔw ye k'a man ka wele ten a tɔgɔ le ko yawe jati yawe lo o min ka go siji tɛ maa dɔw ye k'a man ka ala tɔgɔ wele ten a ala tɔgɔ le ko yawe a bɛ wele ten ne jati ami a tɔgɔ ko yawe a tɔgɔ ko ahe siji tɛ maa nafigi minnu bɛ yen ni nin man di olu ye a filɛ ka wele ne da kɔnɔ bi tile in na jati a bɛ wele ten hali n'a yera a bɛ wele ten ne kosɛbɛ ya yawe ya yawe yawe aleluya ya yawe ya yawe yawe aleluya ekodi Allahu akbar ne fɛ k'a fɔ n'a man di i ye si tɛ kalandi nafigi n'a man di i ye ne filɛ k'a fɔ jati a fɔra ka ban o kuma na o masa in an bɛ sinji n'o tɔgɔ ye kosɛbɛ ka hayaw jigin ka na n'a ye kelen kelen hali n'a ma ban bi juma in na juma ɲɔgɔnna wɛrɛ nataw an bɛ jigin ni aya in ye kosɛbɛ juma 7 ka tugu ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ o bɛ kɛ CGT tɔgbasan tɛ fo an k'a woloma a sera yɔrɔ dɔ ma a ka kan ka woloma kosɛbɛ an b'a woloma n'i b'a ta i b'a ta n'i t'a ta i b'a bila n'i bɛ sigi i bɛ sigi n'i bɛ sigi i bɛ taa kosɛbɛ yɔrɔ jan yan ma maa ti bonya maa ti kɔrɔya sɔrɔ ka fanga ni pilasi sɔrɔ ala ka hayaw nankarili fɛ ni ala ka hayaw nankari an bɛ jigin ka ni aya wɛrɛ ye kosɛbɛ an bɛ jigin bisimila Ya ayyuhan nas. a ko ya maaw ya ayyuhan nas ya aw maaw aw minnu bɛ ɲina a ko aw ni nin verset nin mɛ ka nasu mɛ i kan k'i hakili sigi kosɛbɛ sani bɛ ayaw wuli Ittaqu rabbakum. filul amru ko aw ka siran sanga ni waati bɛɛ a ye siran a danbaga masa min aw dan a ye siran ɲɛ ya manafin sen fila jati Allazi khalaqakum min nafsin wahidatin. mun masa in aw dan ka bɔ nin kelen pele la kosɛbɛ nin kelen kelen a ye aw bɔ o de la k'u kosɔn a ye siran ala ɲɛ jati taa n'a ye Wa khalaqa minha zawjaha. ka sɔrɔ ka danni kɛ ni ka furu ɲɔgɔn n'o ye muso ye k'o dan ka bɔ nin na kosɛbɛ Wa basa minha rijalan kaseeran wa nisaan. ka sɔrɔ ka aw bila k'a ye furu ɲɔgɔn ma cɛ ni muso ka furu ɲɔgɔn ma ka lani ɲɔgɔn ye ka denw bɔ aw la o denw na caya a y'olu fɔ a ka tawrata kɔnɔna na a ko tawalladu watakassaru wamla'ul arda waqdi'uha multipliez-vous remplissez la terre Allahu akbar ala ni fo aka tawrata kɔnɔna na kosɛbɛ a y'a fɔ e ti tawrata dɔn i b'a kalan i dusu ka bon o bɛ haya fɔ i b'a wuli ta tɛ ki e jɔn il faut te calmer a to kan kɔni an ka taa Wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arhama. hey CGT maaw karamɔgɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ nafigiw a ye siran ala ɲɛ masa min bɛna aw ku tigɛ k'a fura tigɛ k'a bɔ aw la ka taa aw ɲininka k'aw sɔrɔ jahanamɛ kɔnɔ a ye siran a ɲɛ a kana haya wuli jati k'o sisi mais o ko nasu ye e ye jɔn ye dɛ n'an kumana ko ye maaw dɔgɔya mais e filɛ ka haya dɔgɔya filankuru la wa a filan tɛ n bɛ aya d'i ma kelen kelen i bolo la n bɛ aya min kan k'o de ye musow ka ta ka ta 4
ko sariya o de fɔ mi donni aya nin kɔnɔ ne defitinin min b'a yira k'i ka kɔrɔ ni ne ye n b'a ta yira i la k'i ti kɔrɔla dɔn o haya kelen in na ko nkalon don. jati nkalon don. Allahu akbar. ne le b'o kɛ ne. jati a bɛ kɛra de. ni ala ka jɛn ye. kosɛbɛ. bisimila. inna allaha kana alaykum raqiban. a ko n'aw ma yɛrɛ kɔlɔsi ala la ala de bɛ kan ka aw kɔlɔsi su ani tile. a bɛ sigi yɔrɔ min a bɛ da yɔrɔ min a bɛ taa yɔrɔ min na ala bɛ kan ka nin bɛɛ ye su ani tile kelen kelen. jati ko a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ye. ala bɛ filɛ ka nin fɔ sɔrɔ nisaya kɔnɔna na. karamɔgɔ an ka taa. wa atu yatama amwalahum. i m'a ye ala sinna ka kuma tugu a la siɲɛ kelen wa. k'a ye maaw dan ka cɛ dan ka muso dan ka denw bɔ aw la mɛ ka kuma jumɛn tugu a la ko yatimandenw ka nafolo k'a y'a di a ma o de ye jɔyɔrɔ belebele dannaya ye silamɛya kɔnɔ. kosɛbɛ. sani ka wuli ko silamɛya ko nin ye silamɛ de ye k'a jogo dafalen don yatimandenw ka nafolo k'o mara k'o ka nafolo di o ma o kɔrɔbani ye o de ye jɔyɔrɔ belebele ye fɔlɔ. jati. ala sinna k'o tugu a la. ni donna an ka verset kɔnɔ sanfɛ i b'a ye nin yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko maanafin ka kɔrɔ ni mɛlɛkɛ ye. kosɛbɛ. ne n'o fɔ ye dɛ wa se ka kuma wuli i ni ka lɔnni bɛɛ n'i ka kɔrɔya bɛɛ ni nana n b'a walaka ka d'i ma. kosɛbɛ i bɛ taa n'a ye. alisa kɔrɔna verset o la ani bible verset o n b'a d'i ma i b'a ye o yɔrɔ la le. jati. i hakili bɛ aya min na e tɛmɛna kan n bɛ segin n'i y'ale le kan. kosɛbɛ. an ka taa. wala tatabaddalu al-khabisa bil-tayyib. a ko. naam. aw kana taa ɲagamini kɛ. fɛn min ka sanu k'a ta k'a ɲagami fɛn na fɛn min man ɲi. o man ɲi. kana kɛnɛ. a man ɲi. e ka nafolo bɛrɛ t'e fɛ o. naam. cɛ den n'a a faw sara o. a ka nafolo tɛ. an bɛɛ bɛ lɔn k'e ka wari tɛmɛ 50,000 kan. a sigara k'i y'a ta k'i bɛna balo n'a a bamuso n'a denw ye. an nana ye ka wari cayara. den na wuli k'a bɛ kuma e ko non k'e ye den ta ni 50,000 ye. parce que e yɛrɛ ta jagokulu tun bɛ 50,000 ye. kosɛbɛ. den ta tun bɛ 1,000,000 1,500,000 le e y'o fara i ta kan. y'a fara ala k'a kana kɛ. a ti kɛ dɛ. wala taqulu amwalahum ila amwalikum. k'aw kana yatimandenw ka nafolo dun. n'i ko i silamɛ ye. n'i ko e jogo ka ɲi misiri la. o ka nafolo yatimandenw ka nafolo. k'a kana ta k'a dun k'a fara aw ka nafolo kan ka ɲagami k'a dun. ko silamɛ ka baara fɔlɔ juguya la k'o le ye nin ye. jati. innahu kana hubban kabiran. a ko n'a ye yatimandenw ka nafolo dun. k'a ta k'a fara aw ka nafolo kan k'a dun. a ko i k'a dɔn o ye jurumu ye jurumu min hubban jurumu a bɛ sɛbɛn don o don. ni mɔgɔ min miirila an fa tun sara ka wari to yen mɛ bi an ma sɛgɛn na dɔ bɛ sɛbɛn. jati caman bɛ sɛbɛn. fo saya. kosɛbɛ. fo yɛlɛ yɛrɛ saya. hali e sara ni ninnu ma sa ala b'a sɛbɛn. sabu e sara ninnu ma sa u bɛ kɛ k'a miiri an ka nafolo tiɲɛna an fa ye y'an to sɛgɛn na k'a sɔrɔ e de y'a sababu ye mɛlɛkɛw b'i kolo fara ɲɔgɔn kan k'i wuli k'i jɔ k'a lamɛn bɛ k'i ka min fɔ i ye min kɛ k'a y'a ju ci o b'a mana i kan. kosɛbɛ k'a ju gosi hari la. nin filɛ an ka taa ni haya ye. wa in kiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. karamɔgɔkɛ bɛna ye kelen. kana presse. wa in kiftum. sartima. naam. wawul ibtidaiya. sartima. in kiftum. n'a kɛra sababu ye. yatimandenw ba walima o fa sanni k'o mara depuis o san 5 n'u ka nafolo ye fo ka taa se san 20 ma i ka sɔrɔ ka wari in d'o ma o fulancɛ wari marali e ti se k'a mara o cogo in na ni e sɛnɛna o le ɲɛ don ko an ka di. ala tuqsitu fi yatama. ko i ti se ka tilen yatimandenw ka ta k'o fitinin k'o balo n'u ka wari ye ka se san 20 ma ko e tɛna se k'i bɛna wari nin suɲɛ k'e ye so nin ye ko n'i sɛnɛna o ɲɛ n'i y'a la ko jogo de bɛ e silamɛkɛ la e ka mun kɛ. fankihuma. fa kana taa fa o sababiya i ka jogo juguya i ka tilenbaliya o sababu de kosɔn fankihuma fɛn furu tɔaba lakum. min ka sanu min dagara ele ye e k'a ta joli sabu e jogo man ɲi e bɛ se ka tile yatimandenw ni ɲɔgɔn cɛ e ye son ye o kosɔn e ka joli ta. minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. karamɔgɔkɛ jogo jugu ye tilenbalibaga wari suɲɛbaga i ka 2 ta. 2. wa thulatha.
awa k'a kɛ 3 wa ruba k'i ka kɛ 4 jati ala y'o fɔ sabu e de ko i tɛ se yatimandenw marali o fitinin ma o kɔrɔbaya ka tile o ka wari ni ɲɔgɔn cɛ i t'a suɲɛ i t'a namara komi e tɛ se k'o kɛ e y'o sariya dɔn i yɛrɛ kan ala ko e ka muso ta k'a dan 4 ma kosɔbɛ i bɛ k'ale yɔrɔ ye ele a bɛ dan ye de a ha ti wuli o ne b'olu fɔra n'i ko nkalon don i bɛ se ka wele gbɛdɛgɛ wɛrɛ kan yan cɛ gbɛdɛgɛ le jati ni gbɛdɛgɛ ni man ɲɛ bɛ wele gbɛdɛgɛ wɛrɛ a kɔni tɛrɛnba an ka taa ni an ye fa in kiftum kana ta kelen fa o sababu ye aidan komi e de ko k'e tɛ se ka wari in mara ko sinon ko e ye son ye e ye jogo man ɲi o kosɔn ala ko e k'a dan 4 ma fɔlɔ dɛ n'o tɛ an kan ka tɛmɛ a kan kosɔbɛ fa filɛ mais komi hali belela i nan'a ye ko hali ni e ye 4 in ta tugun k'e tɛ se ka tilen ala ta'dilu k'e tɛ se ka tilen tugun 4 ni ɲɔgɔn cɛ hali bele i fagora tugun kosɔbɛ fago dɔ in kan fago 2 k'e tɛ se a kɔrɔ don fa wahida k'e ka dan 1 ma dan 1 ma ye dɛ o ha bi tigɛ cogo a bɛ la fɔ kɔrɔ a bɛ ten ne kɔrɔla kɔnɔ a tɛ yɛlɛma o jati a tɛ yɛlɛma k'a minɛ a fo yɔrɔ bɛɛ kosɔbɛ fo lahara fo kɔfɛ ni muso bɛ a bɛ furu a ko n'i tɛ se yatimanw fa n'o ba sanni fitinin o mara ni ɲɔgɔn nafolo ye ka tilen ka sɛgɛn to i yɛrɛ la ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa kɔrɔbaya i ka sɔrɔ ka wari in d'o ma o san 20 o 2 kɛ sanni e tɛ se f'i ka wari in suɲɛ donc e ye jogojugu ye silamɛya la e ma ɲi min kɛ e ka dan 4 ma kosɔbɛ ele ka dan 4 ma a bɛ dan 4 ma k'a ko hali ni nan'a ye tugun k'e tɛ se ka 4 nin mara ko parce que e jogo man ɲi ka 1 ta kelen a bɛ ten ne n'an donna o sariya kelen in kɔnɔ tugun ka taa ɲɛfɛ e min ko b'i kuranna dɔn n'an donna kɔnɔ sariya b'a jira anw na ko jaa n'i donna muso 4 ma misiri wari tɛ se k'a mara jama wari tɛ se k'a mara kuma tɛ muso 1 ma jati a tɛ wari mara e k'i ma tilen o k'e tɛ se ka tilen a ko ale tɛ tilen na an b'a di e ma i k'an suɲɛ an tɛ se ka kuma an tɛ sɔn o la dɛ n'an donna o kɔnɔ o sariya bɛ ten kosɔbɛ a ko n'aw tɛ se ani muso ka dan 4 ma jo kana yira ko ala ko Muhamadu muso ta ka dan 4 adiya a ko aw ba mi kɔrɔ ha ka kɔrɔ yɛlɛma aw se tɛ hadisa tigiw aw bi yan la a bɛ hadisa kalan na aw bi yan aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ la wa kitabu ta k'a fara kɔrɔna kan n'a sɔrɔ n'a bɛ kitabu dɔn kitabu filɛ nin Muhamadu Rasulullah filɛ a ye taa yɛlɛ k'a kɔnɔ dayɛlɛ pasi 400 ani pasi 45 kira ka muso 15 bɛɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ kosɔbɛ jati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 15 ma a bɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ yan 15 lo a sabali dɛ a ye sabali a ye sabali n'i bilara ɲɛfɛ ko dɔ lo mais kana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya hɛn o ka bɔ a la n delila ka wajibi kɛ ka tɛmɛ yan n ko sadu dɔw hali ma lamini seli la ko mais n'u m'a kɔrɔ silamɛw ka vukaliw sɔrɔ n y'a fɔ don min a t'i kun mais ala y'a dun ma a b'i kun dɔw ko nkalon n b'a la gbɛdɛgɛ kan Allahu akbar Allahu akbar bi ta b'i kun dɛ mais n y'i bahasu le kɛ kosɔbɛ n y'a mɛn a mɛnna mais n ti kuma kun fɛ n taara bahasuw le kɛ ka bahasuw kɛ n y'a mɛn ko bahasu ko de cherche n t'o de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ne kɔnɔ hɛn ye jati donc o bahasuw min bɛ n bolo o hɛya min bɛ n bolo min kana kuma n'o a y'a wele ye bisimila an ka taa aw ma malakata aymanukum a ko aw walima aw ka fɛn mara aw kinibolo minnu mara a y'olu de ta jati masina wa sulasa wa ruba ni e tɛ se o la foyi fiyewu k'i ka 1 ta ni 1 n'i tɛ se ka 1 ta k'i ka taa jɔ muso dɔ yɛlɛ k'a ta kosɔbɛ olu bɛ kɔrɔna kɔnɔ yan jati olu bɛ kɔrɔna kɔnɔ yan dɛ kɔrɔna kɔrɔ de nin a tɛ wuli fiyewu maa tɛ se k'a wuli yan maa tɛ se k'a wuli yɔrɔ wɛrɛ jati ni ko ninnu bɛ yen de a bɛ a mɛnna aw de n'a sɔrɔ a bɛ tɛ k'a to yen jati o de b'a baara kɛ kosɔbɛ i y'a faamuya karamɔgɔkɛ an gba dan haya 4 an ka taa n'a ma se zalika adina ala ta'ulu a ko ka muso ta k'a dan 1 ma walima ko e tɛ se ka ladiliya a ko n'a y'o de kɛ a k'o de ka fisa aw kana ban ka taa bɔ a ka ladiliya kɔnɔna na kosɔbɛ waatu nisa sadaqatihinna nihalatan n'a sɔrɔ haya 4 min bɛ jɔ ko a jiri kɛ musow ma o ka saraka wura o ka saraka ye mun ye o ka furu nafolo kosɔbɛ dukɛri wari a y'a d'o ma
Abidi. Muso jukɛri wari. A y'a d'o ma. Jati. A ko muso mun n'a bɛna furu. A y'a d'a ma. Jati. Haya min b'a fɔra mɔgɔ tɛ se ka wuli o. Abada. A wulibaga bɛ yen wa? A tɛ yen. A tɛ yen. A tɛ yen fiyewu. A wulibaga tɛ a tɛna kɛ yen. Kosɛbɛ. A jɛnbɛla tɛ kɛ yen. Jati. فإن تمنى لكم عن شيء منه نفسا A ko فكلوه muso ka furu. Ka to ne ka t'o ju kɛ. A ye wari min d'o ma. فإن تمنى لكم عن شيء منه A ko ni muso. Ne ye fɛn dɔ di aw ma ka bɔ wari in na. Naam. Fakulu a y'a di. لا إله إلا الله لا إله إلا الله Hey, hey, A ka ɲi. aw bɛɛ ka sigi, a ye sigi. A ye sigi, wajulu bɛ continuer la le. A ye sigi. A ye sigi. Wajulu bɛ continuer taa ni wajulu ye. I verse bɔ cogo min na taa n'a ye. An b'a ta ka bɔ n'a ye kɛlɛma de. Alhamdulilayi. An y'a makun an bɛ waati an ka wajulu ye. Kosɛbɛ. Ne bɛ kuranna de fɔra o. Ne ma mɔgɔ tɔgɔ wele o. Jati. Ne han ne jigi. Ni han jigira min sɔn kan. Naam. Kefa bi nafsika. Jati. Ne bɛ ka kuranna dabila ka kuma dɔ Kosɛbɛ. Bisimila kanokɛ han segi. Naam. وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً K'a jiri kɛ muso ma. Naam. Muso min n'a y'o furu. Ka na n'o ye aw ka so kɔnɔna na. Jati. Ko aw le kan k'o furu o t'o ju kɛ. Kosɛbɛ. K'a jiri kɛ o ma o ka nin yɔrɔw la ka furu nafolow la. Kosɛbɛ. نِحْلَةً Ko nin yɔrɔw lo a ka d'o ma nisɔndiya ni farifoni na. Jati. فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا Ni muso ye dɔ bɔ wari in na. Aha. K'a kanu a yɛrɛ la a diyara ye a nin k'a di aw ma. فكلوه هنيئا مريئا K'a y'o wari in dun hani an lafiyara mari an farifoni na. Jati. A y'a dun. Kosɛbɛ. A ti yɔrɔ si yan ko kira ko muso ta muso naani. N ka kitabu filɛ nin ye a taga di yan. Jati. N ka kitabu. Munafo kitabu ye nin ye. Munafo kitabu. Naam. Ne ka muso tɔgɔ b'a la a bɛ 15. Jati. Aw ko a tɛ kuranna min fɛ. A bɛ yan. Aw bɛ taa min fɛ. Kosɛbɛ a bɛ yen. Alahu akbar. A tɛ kuranna kɔnɔ yan ko k'ale muso naani. Jati. A tɛ yen. A tɛ yen. A tɛ yɔrɔ si. Kosɛbɛ. A ye sigi Oh, vous les hommes, a y'a mɛn français la. craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Puis, celui-ci il a créé son épouse et il a fait naître de son couple un grand nombre d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, vous vous interrogez à son sujet et respectez les entrailles qui vous ont porté. Dieu est votre observateur. Donnez aux orphelins leurs biens qui leur appartiennent. Ne substituez pas ce qui est mauvais à ce qui est bon. Ne mangez pas leurs biens en même temps que les vôtres. Ce serait vraiment un grand péché. Si vous craignez de ne pas être équitable à l'égard des orphelins, épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Mais si vous craignez de ne pas être équitable, prenez une seule femme. Allahu Akbar. Ou vous capturez de guerre. Cela vaut mieux pour vous que de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. Donnez spontanément les dieux à vos femmes. Mais si elles sont assez bonnes pour vous en abandonner une part, mangez celle-ci en paix et en tranquillité. Asura do ma français la. Sourate les femmes, verset 1 à 5. Allez, mais que si vous craignez de ne pas être équitable, il y a 3 points dessus devant ces phrases. La phrase n'est pas encore terminée, mais ça continue. Cela veut dire que alors, mariez-vous 2, 3, 4. Ça montre que quelqu'un qui n'est pas juste. Le français est clair. Afana korna fle rakimu mu yorom na waidi sansalata arba ko hanji grati ama jigite ne jati korna ma jigite o korna fle le bisufuf ka dakeno e pour ka sala kala no ta ma jigite ne loro biro do loro te kuma continuer le jati amo fo nyoy e tarwa ke nyoye nam tananga fe anga jigi maukan munu daninte e kuma na muto chaman tali kora anga hanji go kan ka korna hayro la ko ta don jati sodul azabu fle ambina ani kononton
Mubei. Ya ayyuhan nabiyyu. Ala burai ay kibla Muhammadu ma. Nam. Aku ya Nabi ma ya Muhammad. Don Muhammadu de be. Kosope. Ala kibla ma akodi. Inna ahlana laka azwajaka. Aku ne ala tala awon de yi dagali ke iye ika furmuso ura. Nam. Ay ni hal me ganye de. Sabu do bi ko ha nyami. Katwa ayu yelma an mawadihi min ba'd ma aqalu. Yuluna asatahum bil kazibi. Ay ne tata ale de ay hal. Ay. Okumana ako aw ni ka furmuso da ay Muhammadu ye. Jati. Allati ataita ujurahunna. Muhammadu iwu da furna furo do make. Kosope. Iwu da furna furo bo. Ne ala li ya daga ye joli. Jati. Wa ma malakata yaminuka. Mina. Ako iwu da furna furo bo. Ne ala ye o daga ye o ta. Kosope. Wa ma malakati yaminuka. Sigi ibina ayan do ta ayan kono. Aw tiya ne. Amafuko aw mare. Wa ma malakata yaminuka. Wa ahalalla laka. Ma malakata yaminuka. Kuna biteni. Jati. Allahu Akbar. Kuna biteni. Kosope. Hal na sura Muhammadu kina nanita. Ni ay nan mafo sabe gaba. Jati. Wa ahalalla laka. Ma malakata yaminuka. Kosope. Jati. Aw tede. Wa ma wa ahalalla am segile. Kosope. Wa mi segata halalla no. Kataire. Nati mo nyefle sara fole law. Abada. Angata nai. Mimma afa Allahu alayka. Ala ni no ya iye. Iga kele. Nana I jomun soro. Mamadu iga furna muso tani ko ga ba I munu ga furna fuloji. Ni unu fra bi daga ye ko ta. Kosope. Ta lura de. Ni be aw nyini gaw. Na ko nanindo. Ai ayam da safe azwa jaka mi fura. Nandu na ko nanindo. Na ko munu dara Mamadu ye. No yi kele ge jonye. Akaka julta lura de. Jati abidotale. Joli ajul fora. Mais no fora don ga jollo. Angata. Wa banati ammika. Wale betu nde. Kosope. Wa banati ammika. Ifa korche don taflay. Kelinta. Tatari ke ka numara digi 2. Wa banati amatika. Taflay ba korche o fanana. Ta don wala ba do to ta don taflay. Kosope ka kelinta. Wa banati khalika. Okuna iba do muso mumbe to ga don o ga do chembe to ga don fana fle iba do che don ta o ga don fle Muhammadu dota kana nai ma malakata yaminuka au teire Kosope. Lati ko au ambalo ko mi boyi mi so kana ibi ni blaka so ga dita me wa abfara kana zaid lo Abefara kan. Wa banati khalatika. Okuna ibna ka bamso koromso ka demuso tato tai Kosope kele. Ko to ko kaka fo kaka to tanu ne la ko akenda ni o tia wale bien Jati. Au tia de ay han no fla ganye de abi pa ulu afi kelengel mun ka ulu bi korona yira aw la ko korona bitani Jati. Alati hajarna maka. Musa munu hijra ne Muhammadu ye Nam. O kuma na ka bo ma kana Medina Muhammadu ne ni bedaga Kosope. Wa imratan mu'minatan. Ngo silame muso tomu yira be hali bele ika furu muso tani ko kaba ika yaminu tani ko kaba amatu ni anu tani ko kaba hali mumunde muso mumbe ne ayafo muso be no kadiye angata in wahabbat nafsaha lin nabiy nata Muhammadu mi fe kanta alako Muhammadu bi sigata Jati abe flata alright Kosope. Da fara kan Abe flata. Nyule bi korona kono nule korona ka yirawo yo ndo arabukan ma jana ni arabu dani o ti kelen yedo korona diga arabukan la mi ala kra na arabu so bi arabukan fo mi ni kra yi korona ko arabu ka bakuya Jati. tasra wolo la ko soray awol la ko soray Kosope. wala nye tara ni wonde ka ko fala ko te Jati. manafin ni do ka ko do ni ye me bi wolo nye kele te Jati. ami do fa babu fa be Kosope. angada arada nabiyo ako sartima ni Muhammadu ya kanu kodi an yastanki ha khalisatan laka ko muso ngadi aye ko Muhammadu be se ga nunu ta ko de ala yi ndra Muhammadu yele Abo fana jala kata. ko mani mi da Muhammadu se ga daga nu ya bi daga nere. lakad kana lakum iswatun hasana fi rasulullah liman kana yarju la yawm al akhir Jati. o mani mi da Muhammadu se ga daga nu ye kwa Ba bi daga nere. kana wuli
dina keme kana wuli amata bidunil mu'minina akuni ni ndaga ye sama mun di mu'minuna mu du qur'ana don usaka da mori ga mu ma contre mun don ye nabi isa mo mu mun de nabi musa ga mo mu mun de tawra tu be mu mun de albe kan ko malefo muli mu mun de momo brama la awul ko salamo ala ka tu meya mu mun tam feno mu'minulu musa mu ne mu mun tewa alelu nabi sa mu ne mu mun tewa alerelu o mamadu ni dira emma mimi danna karamo ko tawra jati akodi qur'ana ko nabi tini abitene kad alimna ma faradina alaihim sabu imaye ala ko ne ala ba don ne frate mi farda ya ulu mo fana ma imamia jono eski mo na amu danania ma faradina alaihim min qabl yani Isa Musa Yahya nunu be ne ala min do musokura mo do ngakoro tabini bi mase ye tay mo de ni gaman jati adirama Allahu akbar abako na ko di leti araba kam ma jannu flew hali ga diplôme bon fane ma ko tara korna kole min di ala min no ne nkaram ko yin kala min na do min kenan non no ne bi kuma wole ka jati meni mabal ni mo abdura angata ne kuma fi azwajihim okumana oyimi frado o maka muso kunya unaka tume okumana mamadu nya ala ni keni tukuna mado yimi ka oyi ni ka ede jati wa ma malakata aymanuhum imai wa ma malakata aymanuhum aidan o funa kini muno tu munu mara muso ko ulu funa ta au tiande wa au tiande akana amta tulisi fodu ya rona ya wa itu dajal biya ni mbele dagal mbe Muhammadu ye aba modi minke ami dagal ami Muhammadu fa ka ke nole ko sope ali anga kibla ye Muhammadu huwa kibla na ali amma nyeshinyo ye ay minka mi shiul maka baraka o chuwe na ko sope la budda wala shakka fi ati wuli seka tara jati ati wuli fiyo ni karamogo munu yuni mekene maka tai ko ba so o kan wele ne be jati ambe halu kana be wele kan wele ko sope ne masram ko funye ko ala mana ambeta jati hal me lo le binna do bitima do binna kasati kumana anabi srana ati kumana nati fuelo kelente fiyo na do sira le ba do mo fa jati na lo sira lo no angata likai akoni ala ni kambu koso la yakunu harajun alayka akudu kala so madura ka fo kodi wa kana Allahu ghafuran rahiman akum masai debi yafa masai mihina kosope ala ni ka du umma kan de Muhammadu ma kan fo aye ka utafna du umma min qabl ma farajina alayhi jati goma malakati aymanu aidan itafna te mnato chuina kosope angata majo angata turugi man tasha'u minhunna akum musomu ni ala ya fo iye musomu minna musomu minna okumana ikam ko sigi ka bora ko tasigi fo ka ko ma preba min kare mo di jati go fule aywa nini ele aywa hamina mega ne ko jati ambe dora ambe doka bulbul la no ko sobbe mit la wele wa tuwi ilayka man tasha'u mo uraka daire ye kata men wika hayan doni o ko aya min tana safe ka koroni o kuma bana mi continue dole halbi muso kunyen jati ale kunyen no aga muso ka ko nani ni na amdan funi nani itenyen o bani de halbi ni bikina konde ka faraka ko sope o do wuluma kana ire fe min ka diye ko sope ele chema enu man ni le kan mi gbe no okay wa man itagaita mimman ajalta ako wa man alika muso wara tuni ibtagaita iti munu seko ibi wuliti mu tata yela mimman kabora ajalta imunu jenga bla gerefe ka to yan folo madu ako ni beko fe ibi sika wuli ka to muso nu yela diga na foli kana fala junaha alayka kosobe fala junaha alayka madu ni saramin befura ni min beke jurmutara na muso tamwa bisaba ta keme jurmute ara jati jurmute ara akona jina kele no ma bolo no fede ko sobe ko hati wulio ati wuli fiyo arabu fara wule amerika ne mako tara albule ne ni korna ko ne mako tara jati wa be sika fo nyina kasa wulla nyana o e chen ma ati fo no obla abla re obla abla hali
Zalika adina an taqra ayunuhunna. Ako yi muso ke tuguna. O ta ko fara ɲɔgɔn kan. Ako cogo min ye nin. Ole maka suru ka gɛrɛ kɛ muso ni ɲɛkisora. O b'a dɔn ko ja olu bɛ silamɛya min na. Ni ye silamɛya diinɛ ye. Ni silamɛya na silamɛya nin ka ɲi a tiɲɛni bɛ. Kosɛbɛ a tiɲɛni don. Wala yahazanna. Ako wala yahazanna. Muso ni kana bagata hujunu. An ko min muso Mamadu kun. A y'a n'u bɛn ko ka muso dafara an fana taa min. Ako wala hajanna. O kana taa hujunu dɛ. Silamɛya ko bɛ cogo in la ten. An ka min don ko y'an gbɛn. An ka min da ko se k'an ta tugun k'an dafara. O de don ka di ne ye. Wa yardayna mimma atatuhunna kulluhunna. Ko muso ninnu ka kan ka jɛn ni fɛn ye e bɛna min di o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Mamadu ko kan ka jɛn ni a ye. Kosɛbɛ. Mais ne bɛna aw ɲininka o. Na aw ko Mamadu ka muso da muso naani ma o. Jedu yi muso min bila. Ni Mamadu y'a ta ale joli naani. Duuru naani y'ale. Asmare. Duuru naani. Jedu yi muso min bila. Mamadu y'a ta. Muso tɔgɔ ko di. Mamadu ka muso joli naani. Duuru naani. Duuru naani. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Duuru. Ayamalo an ka taa. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. A ko Ala b'a dɔn min bɛ aw dusukolo kan koyi. Ala b'a dɔn aw silamɛw. Aw ye min don dusukolo la ko Ala b'a dɔn. Kosɛbɛ. Ka sɔrɔ a y'a farima min kɔfɛ. A y'a mun kɔfɛ ka fara nin bɛɛ lajɛlen ye. A bɛ dɛ. Wa kana la aliman haliman. A ko masa in de ye lɔnni masa ye. Masa in de ye muɲu masa ye. Kosɛbɛ. Ala bɛ kumana o de kan. An ka taa. N tɛ bɛna fɔ ko an ma se hɛrɛ dɔ ma. N ko min don a kɔnɔ k'a fɔ o ye k'o t'a dɔn k'o bɛ hɛrɛ yɛlɛmana le. Ko diinɛ in yɛrɛ seeteli kumandi o ye. Kosɛbɛ. Min bɛ k'o de kɛ. An ka taa ni hɛrɛ ye. La yahilu laka nisa min ba'adu. Mamadu. Muso min bɛɛ fɔra e ye ten. A ko a tɛ daga e ye tugun hɔrɔnmuso wɛrɛ kuma tɛ daga e ye tugun. A ye kuma mɛn dɛ. A ko hɔrɔnmuso tɛ daga Mamadu ye tuguni kɔfɛ. Jati. Hɔrɔnmuso. A ye minnu bɛɛ fɔ mɔgɔ n'a ye nin bɛɛ kɛ. Hɔrɔnmuso wɛrɛ tɛ daga a ye. A ka taa. Wala an tabaddala minhunna min azwajin. Hali a tɛ daga i ye Mamadu yɔrɔ in na. I ka hɔrɔnmuso ninnu kelen bila k'i bɛ taa muso wɛrɛ ta. Muso min y'o bɛɛ kɛ. Depuis an wulila minnu bɛɛ compter. Nin minnu bɛ hɔrɔnw de ye koyi. Mais a tɛ daga i ye i ka taa muso wɛrɛ ta hɔrɔn na ka na n'a ye tuguni. Fo mun ye. Walau awjabaka husnuhunna. Hali ni muso in cɛɲinya y'i kabako ye komi un du. A tɛ taa. Hali n'a cɛɲa komi an b'an wa. O min muso wɛrɛ tun tɛ yen fɔ ale nana bɔ yen. A ɲɔgɔn cɛɲa man ye hali n'a y'o kɛ Mamadu a tɛ taa. Illa ma malakata yaminuka. Ayiwa illa fo satiya ma fenna malakata yaminuka. I tɛ hɔrɔnmuso wɛrɛw fara kan. I bɛ se ka jɔnmusow cɛ k'o cɛ k'o to. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A bɛ yan kɔrɔna kɔnɔ. A tɛ kumana kun fɛ dɛ. A tɛ fewu. A tɛ kumana kun fɛ. Mais ne bɛ dugawu ɲini Ala fɛ. Hakili ɲuman ni faamu Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. Amen. Hakili ɲuman ni faamu Ala k'a di an bɛɛ ma. Diinɛ in kɔrɔtali a drapeau kɔrɔtali Ala k'a se k'an bɛɛ ye. Diinɛ in drapeau faranbagaw Ala k'o fara. Jati. Amen. Allahumma ij'alna min kulli hammin farajan. Wa min kulli daykin makhrajan. Wa ansurna ala man adana. Wa ja'alna haba'an mansura. Amen. Jati Ala k'o tigɛ tigɛ. Ala k'o tigɛ an bɛɛ lajɛlen. Amen. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiban. A ko a ka dɔn masa ye a ka haya min fɔ. Masa ye sariya min di. Masa ye kiramɔgɔ min sigi. A ko Ala le k'i kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔlɔsibaga ye. Kosɛbɛ Jati. Haya mi ten. A bɛ ten de. Ala b'a bɛɛ kɔlɔsi. Kosɛbɛ. Foyi tɛ bɔ a la. A tɛ bɔ a la fiyewu. Ne bɛ fɔ siji dama ye dɔrɔn. Diinɛ a kana siga siga a la. Abada. A ma komi ne wula k'a sɔrɔ ko n fa ta l'o tɛ. O tɛ. N y'a ye de. Kosɛbɛ. A y'a kalan n y'a faamu n karamɔgɔ sigilen mu Ali Musa ninnu. U y'a kalan n y'a faamu. Kosɛbɛ. An bɛ tɛmɛ dɛbɛ don an kɔrɔ le ka taa tafsir ta u fɛ ka dɛbɛ ta. Ka dɛbɛ don an kɔrɔ. Kosɛbɛ dɛbɛden jan dɔ. Ne ma wuli yan ka karamɔgɔden kɛnɛya la dɛ. Musa ninnu b'a dɔn. I t'o ye fiyewu. N fana y'a kalan kɛlen. Mɔgɔ tɛ ne bagabaga ka bɔ n t'a kan. Dɔnnibaga ti bɔ a kan. Jati. Foyi kɔrɔtɛ ti ne bɔ a kan. Fiyewu. Kɔrɔtɛ ti ne bɔ a kan koyi. Wuri kumuruni ha foyi tɛ ne bɔ n ta fɛ kan. Abada hali gogoro ti. Ala ka sariya ni sara k'a kan ɲi. Jati. Frère Bora. Ne yɛrɛ bɛ ten. Karamɔgɔ bisimila. Tani français ta. Ô toi, les prophètes, nous avons déclaré licite pour toi
les époux auxquels tu as donné leur duère, les captives que Dieu t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré avec toi, ainsi que toute femme croyante qui se serait donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourvu que le prophète ait voulu l'épouser. Ceci est un privilège qui t'est accordé à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de toutes les esclaves, de manière à ce que tu me ressentes aucune gêne. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Il n'y a pas de reproche à te faire si tu fais attendre celle d'entre eux que tu voudras. Si tu reçois chez toi celle que tu voudras. Et si tu recherches de nouveau quelques-unes de celles que tu avais écartées, voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur ôter tout sujet de tristesse, afin que toutes soient contentes de ce que tu leur accordes. Dieu connaît le contenu de vos cœurs. Dieu sait tout ce qui est plein de majestude. Sourate les factions, verset 50 à 56. Alhamdulillah, qu'il n'y aura pas de reproche contre toi, reproche kate. Fala junaha, ni fere jago jurmutara. Hali na ya sorola, o karamu bi minfo, kwa dana ulima, mo daga da ume. Me wa mama malaka ta yaminu ka na utawo, abaka juli. Ne dilla ka ye, arabu kelo be kenna fo ma ko mo mi musota muso fula, kwa ta jahannamena. Anya émission civile. An sigini fo nyi minki parce que atinya so télévision man ngonche. Kapta jahannamena. Parce que ata se atlo ni ngonche. Moy kafri. Fi mana imam dolo he. O do get mu nyife télévision kuma lo ndana yem kwa netikan. So netikan ngone ko nalu mu ngon soro. Wa ya fo imam yem ma. Kwa kafri ye. O kira jumulo kaka kantige. Ko sope ka na yo wa dara. Abi manga mi na kake imam ye. Jemi misiri lo. Jeni ngamu so flan dene ya lo. Ko sope. So kele de. Jeka mutu fulana Ibrahim ka mutu fulana deni ngel or mayora ye Ismaila ye jeko mutu fulana taye haramu yo edu imbi bunye surlo o soyi selila muisa kafri shaitan azubillah min shaitanir rajim. Allahu akbar. Kuma se kisa tlo ni nyonche ala baga fundo ngala be mana funda o ba fora ko ersira me amum ya kadi ko jugu ami mi mbolo abi tani komo ni kelengelen bera jati me ami juma wala dari ko soppe herabishi herabitle la fiabina kenabi soro ama ankara mo dari dugora ma wura mi siye ga tane anga haya ye ko soppe alaka aya onu ati kotige ati lo fodi sega ba inshallah atatolo amodu wayara obeke ya ve alléluia ya ve alléluia Alhamdulillah. Ambe ala tandoka ala tala barkala. Bijuma. Naam. An ya sili kaba. Wajulu min kan ka kɛ a kɛra bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. Naam. An bɛ min fɔ aw ye a y'a to an ka to kɔrɔna kɔnɔ an ka taa ni kɔrɔna ye kosɛbɛ kɔrɔna ye min yira an ka taa n'o ye karamɔgɔkɛ ma foyi yira aw la kabini a ye kalan daminɛ fɛ n'a ma dalilu d'aw ma kosɛbɛ a ma kɛ ka ye dɛ o ma kɛ a ma foyi yira
aw kalandenw na n'a y'a sɔrɔ aw b'a fɔ cogo min na k'aw ka karamɔgɔ lo walayi n'a y'a sɔrɔ o kuma in bɛ tiɲɛ ye aw dara a ma foyi yira aw la a ma foyi f'aw ye n'a ma dalu yira aw la o ma kɛ o kumana aw ma la karamɔgɔkɛ la wa i b'a sɔrɔ ma lara le aw ma limaniya karamɔgɔkɛ ma wa ou bien a bɛ kɔrɔna min fɔra a ma lawura wa dɔ kɔni bɛ yen n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ aw lara la a ye min fɔ a dara a ye min kɛ a y'a dalu bɛɛ yira aw la o kɛra mais kɔfɛ kuma kun ye jumɛn ye kɔfɛ kuma kun ye jumɛn ye i bɛ kuma dɔ mɛn walayi fo i yɛrɛ bɛ da i dabara bɛ ban i bɛ kɔnɔ guwan nin tigi nin bɔ a da la cogo di i ka karamɔgɔ k'i kalan ka tafsiri don i da ka fɛn bɛɛ lajɛlen yira i la ala ka kumakan sanuman kɔnɔ ne le bɔra ni kuma wɛrɛ ye tuguni k'a kɛ komi karamɔgɔ e b'a sɔsɔrɔ walima a ye min kɛ tiɲɛ tɛ bon vraiment a yɔrɔ kɔni an tɛ ka foyi faamu a la an tɛ k'a yɔrɔ faamu dɛ an m'a yɔrɔ faamu an m'a yɔrɔ mɛn an m'a faamu ne Musa depuis ala ye ne ni karamɔgɔkɛ diɲɛ bi tɛ dɛ fiyewu a mɛnna kabini ne tɛ kulisi siri ka ɲɛ depuis n bɛ la ka ɲɛgɛnɛ kɛ bon kɔnɔ layɔrɔ la Allahu akbar depuis an bɔra faso kɔnɔ ka taa Mali yaala ka segin ka na don en 71 walayi n bɛ kale ala la karamɔgɔkɛ ma foyi kɛ fɔlɔ ko ni Musa y'a ye a ka nin kɛ ko tiɲɛ tɛ o ma kɛ walayi kalandenw aw ye fitiri wali wuli kosɛbɛ aw ye fitiri wali wuli a ye ɲuman lɔn bali wuli aw tɛ foyi dɔn aw ye fitiri wali wuli a ye ɲuman lɔn bali wuli karamɔgɔkɛ ka aw sama ka bɔ dibi kɔnɔ ka sira yira aw la aw kana yɛlɛma aw bɛ o tigi kiritigira pourquoi munna b'a kiritigi a b'a lɔ fitiri waliya lo wa ni ma ɲa ko n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna kɛ a ye sira di aw ma n'ale ye dugukolo fɛn o fɛn kɛ n'aw ma lara a ye na ale fɛ ka n'a ɲininka ɲɛŋɛ min b'a fɔ a b'a yira aw la a m'a fɔ wa a m'a yira bɛɛ la wa mais kiriti kun aw bɛ fitiri walew le ye société mɔgɔw aw bɛ fitiri walew le ye wa a ka seli tɛ foyi ɲɛ aw ye aw ka seli tɛ foyi ɲɛ ala a ka lafiya Allahu akbar takbir a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ mɔgɔ si tɛ yan min ni karamɔgɔkɛ ye fila ye a mɔgɔ tɛ yan a mɔgɔ tɛ yan min ni karamɔgɔkɛ ye fila ye karamɔgɔkɛ y'aw bɛɛ sɔrɔ fili kɔnɔ a y'aw bɛɛ sɔrɔ jahiliya kɔnɔ a y'aw bɛɛ sɔrɔ kulɔnbaliya kɔnɔ a y'aw bɛɛ sɔrɔ faamuyabaliya kɔnɔ a k'aw minɛ ka bɔ n'aw ye dibi in na ka n'aw bila yelen na n'aw nana yɛlɛmɛ bi a b'o le critiquer an b'a lɔ ko tacɛn sira lo wa a sera tacɛn sira lo an b'a lɔ ko tacɛn sira ni ala bannen yɛrɛ an b'a lɔ k'o sira lo wa pour que b'a kɛ a ka gɛlɛn munna a y'a fɔ a ye ko ale ma mɔgɔ wele fanga na yan n'a ka di ye sigi n'a ka di ye taga walahi ne kale ni ala la ne tɛ tugu mɔgɔ kɔ tile kelen ka siga a ka kora ala kora ka tila k'a tigi sufi n ta kɛ ni sigara lon o lon n bɛ taga ni n ka sira ye walahi ni ne sigara i ka dugukolo ko kora lon o lon ne bɛ taga i ma juru don ne la ka na ne fanga na ayi o ma kɛ hey a ye ko kɔlɔsi dɛ ko tɛ ten dɛ a ye ko kɔlɔsi ko kɔlɔsili le ka ɲi ko n'i ye bolo fila biri i kimiri minɛ ka biri ko i b'i ɲɛmɔgɔ boda filɛ walayi i ta bɛ waga ka tɛmɛ ale ta kan ko mɔgɔw b'i ta filɛ fo ka taa bɔ i ten na o tɛ kɛ an bɛ fɛ ka min fɔ aw ye CGT mɔgɔw n'a b'aw yɛrɛ calmer a y'aw yɛrɛ calmer n'a b'aw yɛrɛ filɛ aw y'aw yɛrɛ filɛ n'aw bɛ don ala ta kɔnɔ a ye don a kɔnɔ ni min y'aw le sigara ala taara karamɔgɔkɛ y'o min don i da taga sira bɛ yen wala an yafara e bɛ yen o e tɛ yen o diinɛ bɛ taga kana don e kunna tile kelen ko baara dɔ bɛ yen ko n'ele tɛ yen ko baara in tɛ kɛ o tɛ yen o tɛ yen ko n'ele tɛ yen ko nin baara in tɛ kɛ a tɛ yen o baara tɛ yen baara in créera ala fɛ k'a sɔrɔ e m'a lɔ e bɛ na
kosɛbɛ ne bɛ min fɔ aw ye naam o le ye nin ye wa kuma wɛrɛ tɛ yen fiyewu kuma wɛrɛ tɛ yen nin kɔ wajuli kɛra versew dira naam kuma wɛrɛ tɛ yen nin n kɔ bɛ min fɔ aw ye hali bele a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi k'aw kɛ ka ko la kosɛbɛ n'aw m'a yɛrɛ kɔlɔsiyara naam n'aw m'a yɛrɛ kɔlɔsiyara a danga bɛ wuli aw kɔ ka don aw denw na aw denw tɛ kɛ foyi ye puisque a ye min yira aw ka bon a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ ala k'an dɛmɛ kuma wɛrɛ tɛ yen a ye kɛlɛma kɛ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة